बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है पारा वक़ाल अल्लज़ीना, कुरान शरीफ का 19वां पारा, सूरतुन नमल, आयत नंबर 6। चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नक लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम। व इन्नक लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्طलून। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्طलून। फलम्मा जाअहा नूदिया अन बूरिक मन फिन्नारी वमन हौलहा वसुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। फलम्मा जाअहा नूदिया अन बूरिक मन फिन्नार वमन हौलहा वसुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। या मूसा
أنا الله العزيز الحكيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. ये जो लफ्ज़ है इसको थोड़ा एहतियात के साथ पढ़ें। जान्नू वल्ला, पहले तो मद होगा और फिर नून के ऊपर तशदीद है, इस पे गुन्ना करेंगे। जान्नू वल्ला كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا
الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق الله العظيم.